Oh, tignan mo. Guys, ay si mama. Oh, oh di ba? Nililinisan ni mama yung makina. Ayun oh. Oh. Oh, di ba? Yung mga ano ni mama eh. Hi guys. Guys, ano si mama guys? Oh, di ba? Oh, ma. Oh. Oh, ma, bye-bye. Woo! Kaway-kaway ma, kaway-kaway. Bye-bye mama, kaway-kaway. Kaway-kaway ma. Oh, tinapon ni mama yun. Loko talaga si mama eh. Tinapon yung styrofoam sa labas, hindi na binuhat eh. Oh, yan. Si mama oh. Ayun. Bye-bye, dyan na lang.